হয় অহাকালি আমাৰ 31 মাৰ্চ আমাৰ ইয়াতে মাননীয় আমাৰ হেমন্ত সোৰেন জি ইয়াতে উপস্থিত হ'ব আমাৰ ইলেকশ্যনৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে তেওঁ আহিব গতিকে কালি মই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক তথা আমাৰ যিমান দলীয় কৰ্মীসকল আছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাম কালি যেন দলে বলে আহি আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো সফলতা কৰে আৰু যিমান আমাৰ লোকসকল আছে যেহেতু গুৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে ইয়াতে বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে আৰু আমাৰ যিসকল মুছলিম ভাই ভনীসকল আছে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিম যাতে কালিৰ এই প্ৰগ্ৰামটো সকলোৱে যেন সহভাগিতা কৰে আৰু আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় যেহেতু মই মহিলা প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিত মই অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ হৈ আমি কাম কৰি যাম আমি মাত মাতি যাম আৰু সেই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পেলাই মই সকলো লোককে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যেন আমাক সহায় সহযোগিতা কৰে মই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট জনশক্তি সংগঠনৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ফিলোমিনা বাৰুৱা আজ মই মাজবাট সমষ্টি होइके राउर मन के सब जन के आह्वान जानत हो जे राउर मन हमनी के ई बायदो के जोन निकी प्रतिरेखा बारला नाग बायदो माझबाट समष्टि में ठिया हुई है राउर मन कर दुख मन के वेदना मन के उद्धार करे के लिए तो राउर मन कहाँ बेड़ाई जाइ हा कल हमनी कर 31 तारीख लगे हिया में झारखंड से सीएम आवा थे तो राउर मन काम मन के नहीं दिखवा वाले कैसे चली तो मैं उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से आह्वान जानत हो जे माझबाट समष्टि में जितना भी जनशक्ति संगति मन हैं सब कोई निकाल हुआ हमनी संगे अदर कास्ट मन आवत हैं हिंदी भाषी नेपाली और अलग अलग मुस्लिम मन सब कोई मिलजुल के काम करे के लिए निकाल हुआ हैं हमनी आदिवासी जेत कहाँ डूब जाइ ही आदिवासी ई जगह एकता नहीं होबा बेलेग मन होबन उठा तो न है ना हमनी कर एकता देखा भाई तबे ना बेलेग जाति के लिए का एक पर भाई तो मोर और मन के आह्वान जनाबो जे ई टाइम में सब हार एकता देखा भाई जाते कि हमनी कर ई विधानसभा समष्टि कर जौन की प्रार्थी निकले है उके जो युक्त कार्य लगी हमनी के और जैसे आशा सब कोई संगठन एकता हुई के ये हमें जनशक्ति भी सांग देवे का है तो राउर मन का आसरा करबो जे मोर बोलल के राउर मन कर तक पहुँची मोर आवाज और सब कोई निकाल भाई और कल कर दिन में सब कोई आबा जाते कि हमनी कर यहाँ बढ़िया गैदरिंग दिखवे का है।